हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रेस द नंबर्स करेंगे। तो 1 to 10 हमने नंबर्स बनाए हैं, तो हम इस पर ट्रेस करेंगे और 1 to 10 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पिंक कलर के साथ। 1 O-N-E 1। Number 2 T-W-O 2। Number 3 T-H-R-E-E 3। Number 4 F-O-U-R 4। Number 5 F-I-V-E 5। Number 6 S-I-X 6। Number 7 S-E-V-E-N 7। Number 8 E-I-G-H-T 8। Number 9 N-I-N-E 9। And last 1 0 10। T-E-N 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।